स्वागत करुछि पिलामाने आउ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक उपरे। आज आमे पढ़िबा रीति। तो चलंतु आरंभ करिबा। भारतीय काव्यतत्व विचार रे रीतिर भूमिका गुरुत्वपूर्ण। साहित्य रे रसाभिव्यक्ति निमंते यथायोग्य रचना शैली को रीति कहा जाए। कौनसी एक विशेष वर्णना को प्रकाश करिबा पई विभिन्न पद और शैली व्यवहृत करा जाय पारे। संस्कृत साहित्य रे प्रख्यात आलंकारिक आचार्य बामन हेउछंती रीतिवादर प्रथम और प्रधान संस्थापक। देख पिला माने संस्कृत साहित्यर प्रख्यात आलंकारिक आचार्य बामन हेउछंती रीतिवादर प्रथम और प्रधान संस्थापक। तेणु तांको प्रणीत काव्यालंकार सूत्र रे उल्लेख अछि रीतिरात्मा काव्यस्य अर्थात रीति हेउछि काव्यर आत्मा। एटा शॉर्ट क्वेश्चन रे आसी पारे जे क्योंठी उल्लेख अछि रीतिरात्मा काव्यस्य। ठीक अछि। रिंग धातु रे तिंग प्रत्यय जोग होई रीति शब्दटी सृष्टि होईछि जहार अर्थ ढंग शैली प्रणाली पद्धति गति मार्ग बा पंथा इत्यादि। इंग्राजी रे एहाकू स्टाइल बोली कहा जाए। एबे आमे देखिबा एहार संज्ञा रीति कौन तार संज्ञा आमे जानिबा। हां सॉरी जानिले एवं एबे तार संज्ञा के को मत देउछंती। विश्वनाथ कविराज रीति संबंध रे कहिसंती रीति ही अवयव संस्थान विशेष अर्थात मनीष शरीर जेपरि अवयव गुड़िक ठीक स्थान रे रोपित होई थांती काव्य रे रीति सही परि भूमिका निर्वाह करिथाय। 2 नंबर रे राजशेखर कहिसंती वचन विन्यास क्रमे इति रीति अर्थात वचन विन्यास को रीति कहा जाय थाए। तापर 3 नंबर कुंतक कहिसंती विशेष पद रचना रीति विशेष गुणात्मा अर्थात गुण विशिष्ट पद गुण युक्त विशिष्ट पद योजना को रीति कहा जाए। ठीक अच्छे ये भाई भागे 3टी पॉइंट दे देबो एवं तार संज्ञा लिखिदेव। क्यों रस रे क्यों गुणर प्रकाश घटिबो ताहा रीति द्वारा निर्धारित होइथे। माने क्यों रस रे क्यों गुणर प्रकाश घटिबो ताहा रीति द्वारा ही निर्धारित होइथे। बामह काव्यालंकार ग्रंथ रे वैदर्भी और गौड़ी दुईटी रीतिर उल्लेख करी वैदर्भी रीति को श्रेष्ठ बोली ग्रहण करिसंती। अर्थात बामह काव्यालंकार ग्रंथ रे वैदर्भी और गौड़ी दुईटी रीतिर उल्लेख करी वैदर्भी रीति को श्रेष्ठ बोली ग्रहण करिसंती। एटा शॉर्ट क्वेश्चन आसी पारे। एबे देखिबा आमे रीतिर स्वरूप। तो रीतिर स्वरूप एबे देखिबा आमे रीतिर स्वरूप। विशिष्ट पद रचना को रीति कहा जाय थाए। एही रीतिर प्रयोग द्वारा काव्यर सौंदर्य वृद्धि होई थाए। रीतिर प्रयोग द्वारा काव्यर जो सौंदर्य वृद्धि होई थाए सेटा रीति। काव्यर परिपुष्ट अभिव्यक्ति पई रीति एकांत आवश्यक हुए। रीति जगु काव्यानंद प्राप्त होई थाए। एबे आमे पढ़िबा रीतिर प्रकार भेद। साधारण भाव रे रीति 3 प्रकार। प्रथम वैदर्भी 2 नंबर गौड़ी 3 नंबर पांचाली। दंडी 2 प्रकार रीतिर देखंतु दंडी 2 प्रकार रीतिर कहिथिले वैदर्भी एवं गौड़ी। वैदर्भी एवं गौड़ी। बामन 3 प्रकार रीति कहिथिले। बामन 3 प्रकार रीति कहिथिले वैदर्भी गौड़ी पांचाली। परवर्ती समय रे रुद्रट 4 प्रकार रीति कहिथिले। देखंतु दंडी 2 प्रकार रीति कहिथिले वैदर्भी एवं गौड़ी एवं बामन 3 प्रकार रीति कहिथिले वैदर्भी गौड़ी पांचाली। परवर्ती समय रे रुद्रट से कहिथिले 4 प्रकार रीति कथा कहिथिले से। हृदयर प्रथम अवस्थार नाम द्रवी भाव। श्रृंगार करुण और शांत रसात्मक परिवेश रे कौनसी करुण बा कोमल युक्त वाक्य शुणिबा मात्रे हृदय तरली जाए। जड़े क्रोधी व्यक्तिर हृदय मध्य तरली जाए। एही भली गोटे परिस्थिति रे हृदय मध्य माधुर्य गुणर उत्पत्ति होई थाए।
ଏବଂ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣକୁ ଆଶ୍ରିତ କରି ଯେଉଁ ରୀତିଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟର ମଧ୍ୟରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣକୁ ଆଶ୍ରିତ କରି ଯେଉଁ ରୀତିଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶୃଙ୍ଗାର, କରୁଣ, ଶାନ୍ତ। ତାପରେ ଗୌଡ଼ି। ବୀର, ବିଭତ୍ସ ଓ ରୁଦ୍ର ରସାତ୍ମକ ପରିବେଶରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହ, ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ପ୍ରତରତା ଅନୁଭବ ହୋଇଥିବାରୁ ମଣିଷର ହୃଦୟର ଉଦ୍ବେଗରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷର ମନରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଂକୁଚିତ ଭାବ ଏକ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହୃଦୟ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଓଜଃ ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ରୀତିକୁ ଗୌଡ଼ି ରୀତି କୁହାଯାଏ। ବୀର, ବିଭତ୍ସ, ରୌଦ୍ର। ଏହି ରୀତିରେ ବୀର, ବିଭତ୍ସ, ରୌଦ୍ର ରସ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ ବା ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ପାଞ୍ଚାଳୀ ରୀତି। ହାସ୍ୟ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ରସାତ୍ମକ ପରିବେଶରେ ହୃଦୟରେ ପ୍ରାସାଦ ବା ପ୍ରସନ୍ନତା ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷର ହୃଦୟ କୋମଳତାରେ ତରଳି ଯାଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦୀପ୍ତତାରେ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଚିତ୍ତନ ବିସ୍ତାର ଘଟେ ନାହିଁ କି ସଂକୋଚନ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାସାଦ ଗୁଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରାସାଦ ଗୁଣକୁ ଆଶ୍ରିତ କରି ଯେଉଁ ରୀତିର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ପାଞ୍ଚାଳୀ ରୀତି କୁହାଯାଏ। ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତି, ଗୌଡ଼ି ରୀତିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ରୀତି ହେଉଛି ପାଞ୍ଚାଳୀ। ମାନେ ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତି ଓ ଗୌଡ଼ି ରୀତିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ରୀତି ହେଉଛି ପାଞ୍ଚାଳୀ। ଏହି ରୀତିରେ ଓଜଃ ଓ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଥାଏ। ପାଞ୍ଚାଳୀ ରୀତିକୁ ମିଶ୍ର ରୀତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦେଖ, ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସିପାରେ ଯେ ପାଞ୍ଚାଳୀ ରୀତିକୁ ଆଉ କେଉଁ ରୀତି କୁହାଯାଏ। ତୁମମାନେ ଲେଖିବ ଉତ୍ତରରେ ମିଶ୍ର ରୀତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ରହିଲା ଲାଟି। ବୈଦର୍ଭୀ ଓ ପାଞ୍ଚାଳୀ ରୀତିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ରୀତି ହେଉଛି ଲାଟି। ଦେଖ, ବୈଦର୍ଭୀ ଓ ପାଞ୍ଚାଳୀ ରୀତିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ରୀତି ହେଉଛି ଲାଟି। ପାଞ୍ଚାଳୀ ରୀତି ଥିଲା ବୈଦର୍ଭୀ ଓ ଗୌଡ଼ି ରୀତିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ରୀତି ଏବଂ ଲାଟି ରୀତି ହେଉଛି ବୈଦର୍ଭୀ ଓ ପାଞ୍ଚାଳୀ ରୀତିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ରୀତି। ଲାଟି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୁଦ୍ରଟ ଏହି ରୀତିକୁ ମଧ୍ୟମ ସମାଜଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କରିଛନ୍ତି। ହୃଦୟର ଅନୁରାଗ, ଆସକ୍ତି, ପ୍ରଶାନ୍ତି, ଭାବନା ଓ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆଦି ଭାବ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଲାଟି ରୀତିର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ ନା, ହୃଦୟର ଅନୁରାଗ, ଆସକ୍ତି, ପ୍ରଶାନ୍ତି, ଭାବନା ଓ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆଦି ଭାବ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଲାଟି ରୀତିର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏକ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।